ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳವಾರ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 3 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆ ಯೋಗಗಳು ಹರ್ಷಣ ಯೋಗ, ವಜ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ. ಹರ್ಷಣ ಯೋಗದಿಂದ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ವಜ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಂಗಳವಾರ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿರುವುದು. ಈ ದಿನದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಶಿವರಾತ್ರಿಯೂ ಹೌದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ಕಂದ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ, ಅಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ 3 ಸಾಲಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳ್ವ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲಾ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಫಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಫಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಗ್ರಹದೋಷ ಅಂದರೆ ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ತಾಯಿ ಸದಾ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಂ ಅನ್ನುವ ಸಾಲಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ತಾಯಿಯ ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಶಶಿಭೂಷಣ. ವಿದ್ಯಾ ಅವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ವ. ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಬಿ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಿ. ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಡಿ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೈ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹ ಭೂತಾದಿ ಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಪದೇ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಂ ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವೇತ್. ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹ ಭೂತಾದಿ ಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಪದೇ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಂ ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವೇತ್. ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹ ಭೂತಾದಿ ಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಪದೇ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಂ ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವೇತ್. ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹ ಭೂತಾದಿ ಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಪದೇ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಂ ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವೇತ್. ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹ ಭೂತಾದಿ ಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಪದೇ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಂ ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವೇತ್. ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹ ಭೂತಾದಿ ಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಪದೇ ತದ್ಗ್ರಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ
देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम्
एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य
पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत्
न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत्
न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत्
न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत्
न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्ग्रहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवेत्